So, good afternoon, madlang people. So, we arrived here, our destination in Almsey, guys. We're gonna go walking around here in the lake. So, we'll see. We are already here in parking. So, we start here our hiking for today, guys. So, let's see and go with us. We're gonna go roaming along the lake. So, go with us, guys. Beautiful here. It's stress reliever and exercise for today, plus perfect weather. It's not so hot, so it's 18 degrees Celsius, so it's very good to walk around here in the lake. So let's go with us, guys. Sama kayo sa lakad namin dito for today. So park muna kami dito and then mag-start ng ito yung starting point ng hiking namin dito sa park area. Then let's go. Thank you for watching. Okay, let's go with us. Ikotin natin dito. Mag-bye-bye tayo sa tabi-tabi ng lake. O, diba? Pero sulit maganda naman dito, guys. O, diba? O, doon na naman sa unahan. Kan pamangog basahon, Instruktor, und sa padiha. Sogar der Wind ist eigentlich gar nicht so arg. So. Ich bin da im Winter schon gegangen bei -10 starken Wind. Ja, das ist. Da ist schon kalt dann. Yeah, so beautiful. Ja, Oh, schönes Wasser. diba? Clear water. Wer will, da kann man auch zum Wasser hingehen. Also Yeah. zum Angreifen, falls wer will. Eiskalt. Ist kalt, würde ich sagen. Ja? Crystal. Aber falls du willst, da kann man zum Wasser. Was? Handi waschen. Ist aber kalt, ich muss mir Handschuhe anziehen, sonst das friert ein. Oder ein Fisch beißt. Ja, ist wirklich kalt. Ist kalt? Kommt direkt da. Genauso. So, das ist the sea. That's. Ente. Hallo, Wildente, ne? Ente. Weißt, du kannst das noch so oft probieren, sie gibt dir keine Antwort. Aber die macht das. Wildente. Die sagt auch Grüß Gott, Papi. Mhm. Oh, die Aber sind die so viel. Ente sagt nichts. Die macht auch Grüß Gott, Maribel. So, aber it's wonderful na. Walang tao, oh. No people, Papi. Gott sei Dank. So I can, that is good because I can blah 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 blah. Das geht die anderen sowieso nichts an. Ja, aber wenn ich voll Leute, ich kann nicht bla 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 bla. See? Warum? Du kannst es ja probieren. Look at them. They Die are ganze- swimming. Die ganze Familie Ja, vom Schwan. die learn swimming. Nur die haben den Vorteil, die haben keine kalten Füße. Hm. Ja. So, kriegst du nichts von mir. Ich habe keines. Gibt's auch hier Fisch? Ja, viele, Genug. viel. Es gibt wirklich jede Menge Fische da drin. Daghang isda na ni kaayo. Na ako really. Na, da gibt es sicher auch andere. Da gibt es sicher auch Hecht und alles Mögliche. Hey, Ich will aber Goldbrasse. Goldbrasse, das ist ein Meeresfisch. Ja, Das gibt es im Freshwater nicht. nichts. hello Swan. Hi.
been here. On the Bisda. Can okay tubig no? Shrang shrang. Woo! Laron din sa itsag ba to? Woo! So, hello. So, let's go, Papi. Ich gehe wieder etwas stehen bleiben, du weißt, das ist für mich nicht so gut. Yeah, then let's go. While it's schön. Aufpassen ka. Wenn ich da rutsch. It's okay. Kan siya swimming. Lokal. Yeah. Magkurog-kurog na dyan kag. Babakay na lang. Uli dyan ta kuan kanang maghugas. Okay raman diri sila ha magnikid. Kung magkuhan ako, kung nasa open. Bahala naman. Oo. Mao. Agad taon sila nagpakita ang mga isda karon sa anak sila wa na sila. Labi na og kanang gagmay na ano daplin ba ya? Hangin. Hangin, bawd-bawd na gamuang si. Bag-ihan diri og bag-uhan lagi para. Aba. Ano na ako gamita kay pagsugod ra dito ning sugod pud og lupad. Ha? Why hikot? Ay sama mo picture ka re? Matay po nga akong stand di man stable. Picture tayo din rin batita. Diha oh. Awas na ihong kuan ilong, tubig sa ilong. Hi guys, here we are. Aso, video na pud na nimo. Ligo-ligo kapiro. Tempa. Kuan ko sa Sony. Mag-ana ang nahong koy ayo. Bahala hindi ka basa basta basa. Parang intibit ni anhin na doon lagi. Hindi siguro na ay water nila. Emmy, iya, pasko. Pizza.
Kaliguanan sa mga erot na. Okay, 1, 2. One, two. Oh, baklas ang mga puti. One, two. Okay, 1, 2, 3. Nakaharap, uy. Okay, large. 1, 2, 3. Okay, let's go. Murag na mga isda ining gagmay no. Naidaghan no, buo-buo. Naidaghan mga isda ang abi ko ana sa ilawom ang tubig. Ay, naidaghan dagko sa manggawas. Dito nga area to kasagaran. Okay, let's go. Oo. So, let's go. So, we continue walking. Kukuanan aning akong medyas ba nga mubo ba kay muus. Muos-os na mo bitaw na yun anak pud na labi na og malabhan mo ukot sige. Muus-us man Mga usahay akong labog basta maglagot nako. Kaya na bitaw magtrabaho. Yeah. Nya maghigog-hod. Og material pang labog nako kay masulob ra man gyapon nako balik good og masulob ra gyapon nako balik og Das ist Ringelnatter. da is Die tut nichts. Blins like Na, Ringelnatter. another one. Kann beißen, ja, hat auch Zähne. Das ist Ringelnatter. Da is Die tut nichts. Blins like Na, Ringelnatter. another one. Kann beißen, ja, hat auch Da Zähne. ni. Dein Fisch, der war im Frühjahr da. Jetzt ist schon groß und schwimmt da draußen. Ha? Dagko to sila dani manggigukod. Aber Nanago. du kannst ja deine große Zehe hineinhalten. Dani. Die Fische mögen gern Käse. Dani ko magkaliguan. Aso. Muna ako area of swimming. O mag-swimming ko. pero ko ano, lawom na nang Ay, maski ka ng puti, be. Laom na siya. Patanaw na ni mong mabaw. kani? Oo. Katinaw mo kay tubig. Pero, Lawom na. oo, laom na siya. Hindi lang ko mabawra na kaayo. Mura lang siya mabaw tanawon. Ilad rin na siyang mabawa. So, here we are, guys. Mac-ons photo papi. Warum? Warum nicht? Wir haben keine Foto 2. Big unik. Selfie na lang ta. Hi Roman Ron. This view? Aso. Na, dagegen die Sonne ist nichts gut. Okay, then ein bisschen slide mit the view. So geht's. Warte. Ich werde schauen, wann es gut so. Bist du sicher? Wir sind dabei? Weiß ich nicht. Das sieht man erst zu Hause. Tanawa ra, di pa sigurado sa suhausi pa. So, Was immer. ja, geh weiter. Kantilado ning daan ni, laom. Kaya na, laom na ni. Puti-puti ron na. Diha kay mo barog ni siya din he kay. Diba? So, here we are, guys. Dalhan ako grek nung non oil. Yeah. Sa try. Aso, mainon. Uy, aghawang ko rik nung sa ospital na ana. Maana po pila. Ang 60 lang gihapon. 3 something na iPhone. Okay. Okay, one. Kuan, oo, yung Pila po ka kaadlaw to? Tulog po?
tulo o time pa Lunes man ka dito. Oo. Martes kay kulit Huwebes ko kaning uli. Oo, tulo. Tulo po. Okay, 1, 2. Oo. 60, 60, basta na ay point pa. So here we are guys. This is our sea today. Awa pa. This is our because we are only two now. This is our. Yeah. On later is yours. Okay, let's go. Ias no. Wait. Diba? Here we are. Wow, makakasda. Kalsada pa na. Oh, Ito na. The fish is da? Ha? Dinhi daghan to dinhi jud dinhi ang kinadaghanan kasagaran. Wala nga nung mga man. Ja, die sind in der Arbeit. wahrscheinlich. Was? Fish auch arbeitet? Ja. So wala yung mga isda namin guys. Oh, baya na bit. Yeah, so swerte. Salmon gid na nimo dito. Wala man ang isda. So taon tanan wa na daghan din ang kinadaghanan. Unta nga magkuan ko ay. Karon noon nga aron tinawas tubig o. Ayos man pud mo gani. Ja, weiß ich nicht, wo die Fische sind. Di sini. Normal sind da immer viele. Ja? Ja. Basta gi-harvest na. Wa gyud maski usa. Sa may nagtabo nila bisin na sa tunga karon. Ulit sa ba? Kalsada pa na. Oh, ito na. Lakis isda? Ha? Dinhi daghan to dinhi jud dinhi ang kinadaghanan kasagaran. Wala man ang mga man. Ja, die sind in der Arbeit. Wahrscheinlich. Was? Fish auch arbeitet? Ja. So wala yung mga isda namin guys. Oh, baya na bit. So swerte. Salmon gid na nimo dito. Wala man ang isda. So taon tanan wa na daghan din ang kinadaghanan. Unta nga magkuan ko ay. Karon noon nga aron tinawas tubig oh. Ayos man pud mo gani. Ja, weiß ich nicht, wo die Fische sind. Di sini. Normal sind da immer viele. Ja? Basta gi-harvest na. Wa gyud maski usa. Sa may nagtabo nila bisin na sa tunga karon. Ulit sa ba? Dali na sa magkari sa karon. Wala usa mo pud siya. Ang pud sa kanyang purpose. Ito na siguro siya dagmay na isda dali. Dagmay na. Labi sa na hasbit naglamoy oh. Naglamoy. Wala sundan dito ba? OMG guys, yung ahas lumalangoy. Ayan. So, ayan oh. Parang kami sinusundan ng ahas. Doon sa unahan may nakita din kaming ahas. Dito din mayroon ahas nagsuswimming. O, di ba? Ay, siyempre. Ich bin so schnell. Da gibt es tausend. Das ist alles. Weiß ich nicht. Ich habe die jetzt zu wenig gesehen, aber wahrscheinlich auch alle. Die sind immer Stacki, die sind nicht gefährlich. Die sind alle nicht. Nagigitik eh. Was mich wundert, dass die Schlange jetzt noch schwimmt, weil das Wasser ist kalt. The boat. There's There's okay. It's okay ni train boat. cruise line. Taniman. Wag yun isda maski usa nagpakita. Islangi ang nakita nato be. Duha pa gyud. Oo. Ang mga isda gikaon na si islangi. So, geh mal. Tangi ma. Ang isa naglangoy, ang isa na kuan. Oo. Gikan na siguro to siya ning langoy. Mutong ning adto na sa kuan. Tawas na siya, human na siya badin. Wa gyud pa isda tang nakit-an maski usa. Wa season rin sa islangi. Dili sa isda.
So, here we are. Naano to sa init na portion, Vic. Init na naging napita. So, tapos na ang aming hiking, guys. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. See you next time around. I love you all. May God bless you always. Bye-bye. See you. Love you, love you. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, guys. Thank you, love you all. So, ito yung gamit kong camera, guys, yung 360. So, hindi ko ginamit yung stick niya, ibang stick ang ginamit ko. Nakikita pag ibang stick pala. So, hindi maganda kasi hindi nagiging hide. So, mabigat kasi yung original niya na stick na kasama nito, guys. Kaya iba ang ginagamit ko, yung pang cellphone lang na selfie stick ang ginagamit ko na Kaya lang nakikita siya nakikita yung handle. Pero it's okay lang, guys. Kasi mabigat yung original at saka mas mahaba. Hindi magkasya sa aking bag. Kaya ibang stick lang ang ginamit ko. Anyway, thank you guys. Love you. Bye-bye. Makita si puti ni Antoinette mo yung siguro ang ilag ko ani kay magpura ka ang bukid. Ilara ko dai. Kabisado na ako ang bukid din. Ingnon pa dibog niya pa mong bungad. Ako mo ko sa ubos.